अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना हेउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानकु स्वागत। इच्छार पांडुलिपि रफ खाता। एथिरे बंका गार टाणिले तैयारी हुए त्रिभुज, सीधा गार टाणिले हो जाए घर। एई घर जो माने रफ खाता रे तैयारी करिसेंती डॉक्टर स्नेह मिश्र, कवि बिंदुसागर ओझा, गाल्पिक डंबरधर गिरी, नुआ प्रतिभा आयुष। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानकु स्वागत। हाँ दर्शक बंधु, समय ता बाटे बढ़ी चली कि आम मनीष मैंने निजर मनुष्यत्व भूली जाऊँ मन भूली हसवा अन्यर दुख अन्यर लोहर आम हूँ प्रशंसक। आम एगोटी चिंता करवा मन भूली हसवा केते दिन आउ जीवा गोटे कृत्रिम उपाय बरम आस गाँ माटी सबुज बनानी सबुज खेत धानर सामलिया भितर हजिबा गाँव रहा गाँव हसवा गाँव खेलवा से जीवन सार्थकता। यह ही रफ खातार आज आपण बात। ओडिया साहित्यर संपूर्ण प्रतिभा डॉक्टर स्नेह मिश्र से आज जहाँ कहते आसतु शुणा। मो गपर शीर्षक सहधर्मिणी। प्रतिदिन माउसी को देखे मंदिर जाती फूल आ किछि फल धरिकी। दिने कौतूहलवशत माउसी को पचारि, माउसी सबुदिन मंदिर जाई कौन मागुचंती? पिलामानंकु तो समस्त को मनीष कर साइलेनी, समस्त भल मनीष होइचंती, पुणी कौन मागुचंती? माउसी हसी दे कहले, तू बुझिबुनी माँ, बयस हेले सब बुझिबु। भारी स्नेही माउसी, सब बेले भल मंद पचारती। दिने मो घर को मंदिर फेरला बेले डाकिकी आनिली, पाखे बसिले, चाहा टिके पीले, दुख सुख हेले एवं पुणी मु पचारि, माउसी सबुदिन कौन एते मंदिर जाउचंती? मालो तू जानिनु कि मौसा वर्षे हेला बिछणारे पड़िचंती, किछि जानी पारु नाहंती, झाड़ा परिश्रा सब बिछणारे। मौसा को 86 वर्ष बयस हेलानी, मते 80 हेलानी, आउ पारुनी लो माँ, आंठू अंठी सब दरज, किछि जानी पारु नाहंती मौसा। सकाळ कौन संध्या कौन किछि जानू नाहंती, तांको कहिबाकू पड़ुची एबे सकाळ हेला संध्या भी हेला। पुओ पैसा पठाउछि, डाक्तर भी खंजी देइछि, नर्स भी आनिक रखिछि, किंतु सी कौन मो भैया करिवो? तेणु मो भगवान को सबुदिन डाकुची, मो आगे मौसा केमती भलरे भलरे नहीं जाओ, कारण मु जदि आग चलीजी ताहले तांको कथा बुझीबो किए? जिते डाक्तर नर्स हेले भी मो भैया कौन तांको कथा बुझीबो? आगे केते ओषाव्रत करुथिली तांकरी देह पाई, आज किंतु भगवान को डाकुची तांको मोरी आगे भलरे भलरे नहीं जातु, तापरे बाकी जीवन मु मोर एकुटिया भलरे काटिदेवी। सबु पिला तो दूर रे रहिले, किए अमेरिका रे किए लंडन रे, प्रतिदिन फोन करुचंती, किंतु किए पाखरे आसी कौन ठिया होचंती? पुओ मानंकु दीर्घ 5 वर्ष हैला देखि नै, सेमानकर आसीबाकू बेळ भी ना। मु भी आउ किछि पारुनी, मो आखि को आउ भल दिसुनी लो माँ। अंधार राति हो गले मते सबुआड़ अंधार देखा जाउछि। सेइथिपई भगवान को प्रतिदिन जुहार होउछि जे मौसा को
ଭଲରେ ଭଲରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା କବି ବିନ୍ଦୁସାଗର ଓଝା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କବି ବିନ୍ଦୁସାଗର ଓଝା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମଦ ସପକ୍ଷରେ ଏକ କବିତା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ କି ମଦ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିପାରୁଛି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମଦ। ତେଣୁକରି ସେହି ମଦ ସପକ୍ଷରେ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମଦ ପିଅ। ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ମଦ ପିଅ, ମଦ ପିଅ। ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବାଳକ ବାଳିକା, ଗୃହବଧୂ, ପୁଅ ଝିଅ। ମଦପାନ କଲେ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାତାରାତି ହେବ ଧନୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଳେଇ ପଡ଼ିବ, ପାଟି ମାରିଯିବ ଖନି। ପାଣୁମଳି କୋଟା ଥିଲା ବାଲା ହେବ ତିଆରିବ ବଡ଼ କୋଠା। ଗୋଟାପଣେ ସବୁ ସାଧୁ ପାଲଟିବେ, ରହିବେନି ଚୋର ଚୋଠା। ସଚିବାଳୟରୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ ସତ୍ୟଯୁଗ। ମାଉଁସ ଝୋଳର ବନ୍ୟାରେ କେହି ଖାଇବେନି ଶାଗ ମୁଗ। ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଶୃଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଗଦ। ପୂଜା ପାର୍ବଣେ ସବୁ ସତ୍କାରେ ଲୋଡ଼ା ହେଉ କଡ଼ା ମଦ। ନିଶା ନିବାରଣ ଅଫିସ ଫାଟକେ ଝୁଲାଅ ବଡ଼ ତାଲା। ନିଶା ନିବାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଭୁଅ ମଦ ଫେରିବାଲା। ଚିପିଦିଅ ଆଜି ସେହି 1956 ଆଇନ ଗଳା। ନୂଆ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖୁ ଘରେ ଘରେ ମଧୁଶାଳା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣି ବଦଳରେ ବ୍ୟାଗରେ ନିଅ ମଦ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କର, ଭୁଲି ସୀମା ସରହଦ। ପରିବାର ପଛେ ପାଉଁଶ ପାଲଟୁ, ପରିବାର ପଛେ ପାଉଁଶ ପାଲଟୁ, ରାଜସ୍ୱକୁ କର ବଡ଼। ସଂସ୍କାର ଆଉ ଶାଳୀନତା ଭୁଲି ମଦ ପିଇ ସବୁ ଗଡ଼। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ା ହେବ ଦିନେ ମଦ ପିଇବାର କଳା। ମଦମତ୍ତରେ ଭଉଣୀ ଡାକିବ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଶଳା। କାମାସକ୍ତରେ ଝିଅର ସାଥିରେ ନାଚୁଥିବ ତାର ପିତା। ଆଧୁନିକତାର ତାବଲା ତାଳରେ ବୋଲି ବୋଲି ପ୍ରେମ ଗୀତା। ଦିଅଁ ଦେବତା ବି ସ୍ୱପ୍ନେ କହିବେ ପିଇବାକୁ ନାଲି ପାଣି। ଲାଗି କରିବାକୁ ଦେଶୀ କି ବିଦେଶୀ ପୂଜାରୀ ରଖିବେ ଆଣି। ଡର ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ ସାଥେ ଅଛି ସରକାରୀ ବରା ଭୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ କହି କୁହେ ଜୟ ମଦ୍ୟର ଜୟ। ଜୟ ମଦ୍ୟର ଜୟ। ମଦ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜୟ ହେଉ, ଉଦ୍ୟମ ଜୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଫ୍ ଖାତାର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଗାଳ୍ପିକ ଡମ୍ବରଧର ଗିରି। ଭଙ୍ଗା ସପନ ଓ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଆଶାର ବାଲିଘର ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ମୁଁ ଡମ୍ବରଧର ଗିରି। ମୋ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି କବିତା ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଛବି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାନଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗିରି ତମ ପ୍ରେମିକା କିଏ? ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ତମେ କାହାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖ? ଆଉ ଏ କଅଁଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଦୁଦିଆ ଚୈତ୍ର ଖରାରେ ବି ଭିଜ କାହା ପ୍ରୀତି ଶ୍ରାବଣରେ? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଗୋଟେ ମିଛ ସପନର ଆଭାସ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ମରିଚିକା ପରି ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼। କ୍ଷଣକରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କୁଆପଥର ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଅନେକ ନିରୀହ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ସପନର ଘରକୁ। ସେମିତି ଝଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ବହିସାରିଛି। ମୋ ଜୀବନର ଗପ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭୁଲି କବିତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ରାତିରେ କଲମକୁ ସାଥୀ କରେ ଆଉ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାରରେ ଆଙ୍କିଦିଏ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରତିଛବି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହି ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼େ ଦି ଟୋପା ଲୁହ। ଭାବି ବସେ ସେଦିନର ପ୍ରେମକୁ, ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ମୋ ସ୍ମୃତିରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ କବିତା ପାଖକୁ। ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ମୋ ମନର ଭାବନାରେ, ହୃଦୟର ପ୍ରତିଛବିରେ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଛବି କବିତା। କୁନି କୁନି କଅଁଳ ହାତରେ ଯେ କଲମ ସହ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ ଶୁଭଙ୍କର।
ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। କାଲି ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା